بسم الله الرحمن الرحيم. أكن جان رجما ربي عليه الصلاة والسلام حديث أبا برزات قرأ أدي فم خيست لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. أكن جان صحيح وصححه الألباني في صحيح الترغيب. إرجم ربي عليه الصلاة والسلام كان جان المنا ما قنهم دينو دريك يا ما دري أما تخمش أنتم أبا تنسن كيسا ميلا فودون دن ديني هم وافر الراجع فتموت المنا ما هم دينو يخان غرا جنة يخان غرا عذاب دي من دوجي لا لمي أنا فتى إيه سجرا عمري ساتنا قوتو إيه ستكفته مال حجتشا كدبرسه وقا جاتم مال الرجرات وقا سديت مال الرجرات وقا أفرت مال الرجرات جاء أمي أما قافة موت تدري سن الرامي لا فرون دوجي علمي برتت مال الدليد ربي صداتين ما برسيفته مو نمن سلالات التجلتشات ري كان الرهم قافة موت مال التكدلجي هم قافة موت دري سن الرامي لا فرون دوجي يا نما وابرتيجو qabeenya rabbiin isaa kanne eessaa akka fide halaali moo haraam irraa fide eessatti akka baasu bakki tun bakka halaali moo bakka haraamii bakka rabbiin irraa dhorkee kanarraa hamma gaafatamutti eessa baasaa ture eessarraa duraan fide eenyu kanneef kanarraa hamma gaafatamutti dirree sanirraa miila fuudhuu hin danda'u je qaama isaa afuraffaan qaamasa kharabbiin kanneef maalin akka gabbise maalitti akka huqqise haraami moo haraamirraa kana gabbise moo halaalirraa moo haraamirratti kanatti huqqise moo halaalumaaf jecha je'ee hamma kanarraa illee gaafatamutti dirree qiyaamaarraa miila kaasuun hin taane jechuudha. yaa rabbi ija nuu kannite fayyaa siidhaatii wajji yaa rabbi nuu tursiisi harka nuu kannite yaa rabbi fayyaa isaatii wajji nuu tursiisi miila nuu kannite yaa rabbi fayyaa isaatii wajji nuu tursiisi gara khayrii nu oofuun gurra nuu kannite dhageettii yaa rabbi fayyaa isaatii wajji nuu tursiisi qaamaa qalbii nuu kannite hunda fayyaan nu tursiisee waan rabbiin jaalatuun san hojjetee rabbi irraa galata guddaa boru harkatu rabbi naaf isinii isaa taa'isu ilmi namaa hundi duniyaa irraa ni deema duniyaan tun akkanatti naftu guyyaa tokko kan abaluu kanaa du'e jechuu ta'an dhufuuf teesse anaa fi atilleen du'aaf haa qophooynu yooma rahiil guyyaa fe'annaa keenyaatiif haa qophooynu guyyaa dirree macsharaa guddoo isinirra dhaabbannee waan deebifnu kan dhabne insha Allah rabbii warra jannataan waa godhu khaatimaan waa tolchu wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu.